भारत का इतिहास सदैव से ही महापुरुषों की जीवन गाथा का प्रमाण रहा है। भारत के इतिहास, समाज एवं संस्कृति पर देश के महापुरुषों का व्यापक प्रभाव रहा है। 2000 वर्ष पूर्व हमारे देश में एक ऐसे ही महान सम्राट राजा विक्रमादित्य ने राज किया था। विदेशी शासकों को पराजित करने के अतिरिक्त इन्होंने मानव समाज में नैतिक शिक्षाओं के लिए बेताल 25 एवं सिंहासन 32 जैसे अमूल्य ग्रंथों के माध्यम से भी समाज में नैतिक चेतना को जगाने का कार्य किया। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको सम्राट राजा विक्रमादित्य का इतिहास, जीवन परिचय संबंधित जानकारी प्रदान करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप भारत के महान शासक सम्राट राजा विक्रमादित्य के जीवन वृत्त एवं भारतीय संस्कृति में उनके अमूल्य योगदान से परिचित हो सकेंगे। राजा विक्रमादित्य की नैतिक शिक्षाएं अपने साहस एवं दया के अतिरिक्त अपनी न्यायप्रियता के कारण सम्राट राजा विक्रमादित्य जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रिय थे। कहा जाता है कि जो शासक सम्राट राजा विक्रमादित्य के समान दयालु एवं न्यायप्रिय हो, वही विक्रमादित्य की उपाधि का धारण करने का पात्र होता था। अनेक किंवदंतियों के अनुसार राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए स्वयं छंदम वेश में नगर के भ्रमण पर जाते थे एवं प्रजा के सुख दुखों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। प्राचीन काल से ही वेद, पुराण, उपनिषद एवं अन्य प्रेरक ग्रंथों के माध्यम से हमें मानवीय जीवन के मूल्यों का अहम समझाया जाता है। उसी प्रकार से सम्राट राजा विक्रमादित्य के नैतिक शिक्षाओं का संकलन बृहत कथा, बेताल 25 एवं सिंहासन 32 के माध्यम से भी मानव जीवन को नैतिक एवं न्यायपूर्ण जीने की शिक्षा प्रदान की गई है। महाकाल की नगरी और क्षिप्रा जी के तीर, बोलो महाकाल की जय। महाकाल की नगरी और क्षिप्रा जी के तीर, कथा सुनाए विक्रम की जो है वीरों के वीर। भारत भूमि से जिसने विदेशियों को भगाया, भारत भूमि से जिसने विदेशियों को भगाया, अखंड भारत भूमि पर था भगवा ध्वज फहराया, अखंड भारत भूमि पर था भगवा ध्वज फहराया। ज्ञान की गंगा कला की धारा जिसके राज में बहती, ज्ञान की गंगा कला की धारा जिसके राज में बहती, संस्कृति की यही कहानी अवंतिका अब कहती, बोलो महाकाल की जय। सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के कई प्रसंग, जिन प्रसंगों के बलबूते पर हम कल्पना कर सकते हैं, जो न्याय, वीरता, साहस, पराक्रम, दानशीलता, अनेकानेक गुणों से संपन्न है। कदम कदम पर जिसके जीवन के कारण से पूरे देश के लोग गौरवान्वित होते आए हैं। और इतना ही नहीं, हमारे अपने देश के अलावा हमारे देश की सीमाओं से लगे अरब के अंदर आज भी लाइब्रेरी में सऊदी अरब की वो उनकी कविता संकलित है, जिसको सोने के पत्रे पे मढ़वा करके अरब के शासकों ने रखा है कि एक ऐसा वीर विक्रमादित्य शासन करता है जिसके कारण से हम अड़ोस पड़ोस के देश भी सुरक्षित हैं, जो अपने न केवल देश के नागरिकों की चिंता करता है, न केवल देश के लोगों को चलाते हैं, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी मानवता के लिए जो काम करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर यह समूचे आयोजन के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिनके कारण से हमने अपने इस आयोजन में माननीय मुरलीधर राव जी की प्रेरणा से इस हैदराबाद में मंचन का निर्णय किया है। हमारे अपने प्रदेश की अलग अलग महापुरुषों को, प्राचीन इतिहास को एक दूसरे से नजदीक लाने के लिए, देखने के लिए, इतिहास जीवंत करने के लिए ये नाट्य परंपरा का ये अद्भुत नमूना है, जिसके बलबूते पर यहाँ जीवंत अपने कलाकारों के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य के काल को जीवंत किया जाएगा। हैदराबाद तो वो धरती है, एक तरह से दक्षिण का दरवाजा माना जाता है, और हैदराबाद में ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके माध्यम से हमारे अपने इतिहास के गौरवशाली पृष्ठ को सबके सामने लाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि विक्रम संवत के प्रवर्तक, क्योंकि हमारे के संवत की जो प्रवर्तन करने वाले लोग हैं, वो अपने खुद के सामर्थ्य से, अर्थात हमारे यहाँ किसी महापुरुष के जीवन और मरण से संवतों का प्रारंभ नहीं होता है,
पराक्रम और पुरुषार्थ से होता है, जिसके धन में इतना धन हो जो अपने संवत प्रावर्तन करने के लिए पूरे देश के लोगों का कर्जा चुका सके, किसी पे 1 रुपया भी बाकी न हो, इतना धन जिसके पास होगा वो अपना संवर्तन प्रवर्तन कर सकता है। केवल कर्जा तो सारा मुक्त करेगा ही करेगा, उतना ही पैसा और काम धंधे के लिए भी दे सके। अर्थात जो सर्वाधिक समर्थ हो, जिसके शासन में सुशासन की नीयत हो, जिसके पराक्रम का एक तरह से पराकाष्ठा हो, ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ संवत प्रवर्तन कर सकता है। और इसीलिए उस काल में हमको मालूम है शकों के हमले के कारण से पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था। जैसे आज आतंकवादियों के जब हमले होते थे पूरे देश के अंदर कैसे दुरावस्था होती थी, ऐसे एक एक आतंकवादी को अपने न केवल देश से बल्कि मारते मारते तत्कालीन रोम के आगे जाकर के हिंदुकुश पर्वत से आगे निकल करके जो वीर विक्रमादित्य ने शकों को परास्त किया, न केवल परास्त किया बल्कि सुशासन की स्थापना की, अपने सभी नागरिकों के लिए शासन का श्रेष्ठ संचालन किया और अपने आप को जीते जी सम्राट कहलाना पसंद नहीं किया, जननायक कहलाना पसंद किया। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक के नाते से जाने जाते हैं। एक तरह से ये जो कल्पना है, ये कल्पना अपने जनता को भगवान मानने की कल्पना है। ये कल्पना सम्राट विक्रमादित्य ने की है। हम सब समझ सकते हैं ऐसे इतिहास के कई पृष्ठों को आज अपन खोल के देखेंगे तो ध्यान में आएगा। मेरी अपनी ओर से एक अच्छे आयोजन के लिए ये जो कलाकार आपके बीच में आएंगे, ये कलाकार मूल रूप से कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, अलग अलग क्षेत्र में लेकिन मिशन के लिए काम कर रहे हैं। आपको ध्यान में आएगा इसमें सभी धर्मों के लोग भी है। हमारे डॉक्टर सनवर पटेल का लड़का विक्रमादित्य का जवानी वाला रूप लेकर के आएंगे, जो घोड़ा चला करके आएंगे वो पीजी डॉक्टर है। ऐसे एमबीबीएस, पीजी, सीए, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर, तमाम प्रकार के अलग अलग बिल्डर जो अपने कुल मिशन के लिए काम कर रहे हैं, अपने विषय के माध्यम से इस देश की देशभक्ति को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो अपनी इन सारी भावनाओं को लेके आपके बीच में आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हैदराबाद ने भी दिल खोल करके सबका स्वागत किया। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की ओर से, जो किसी कारण से सारे प्रयास के बाद तकनीकी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए, मैं उनकी ओर से भी स्वागत करता हूं। और सरकार का ये प्रयास विक्रमादित्य शोधपीठ और संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से एक बार फिर अपने इस प्रदेश के तरफ से हमारे लोकप्रिय सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी जोरदार तालियां बजा करके हमारे अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का अभिनंदन करें, जो अपने व्यस्ततम समय से संसद में व्हिप जारी है लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश की बात को अपने बीच कहने के लिए दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं। हमारे मुरलीधर राव जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिनके कारण से ये समूचा आयोजन हो रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये मंचन कराने में माननीय मुरली जी भाई साहब ने अपनी सारी ताकत लगाई। और ये पहली बार ऐसा माना जाता था कि हिंदी नाटक इतना बड़ा नाटक करने जाएंगे तो यहाँ हमारे बाकी कितनी कठिनाइयाँ होगी, यहाँ जनता कैसे आएगी, बाकी बातें कैसे पहुंचेगी। लेकिन आपका सोशल नेटवर्किंग, आपने कार्यकर्ताओं की ये पूरे मंच में बैठे सभी अतिथियों के लिए भी जोरदार तालियां, जिन्होंने अपने देश से सबने ताकत लगा करके ये बात पहुंचाने का प्रयास किया है कि आज इतना बड़ा मंचन आपके सबके सामने होने जा रहा है। मैं अपनी ओर से आज, कल और परसों ये जो 3 दिन महानाट्य चलेगा, इस तीनों दिन के नाटक की संस्था के अध्यक्ष भाई राजेश सिंह कुशवाहा जी, हमारे अपने संस्था के डायरेक्टर जो आकाशवाणी के कलाकार है संजय मालवीय जी, और विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक माननीय श्री राम तिवारी जी, तीनों को भी बधाई देना चाहता हूं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपके नेतृत्व में यह हैदराबाद में अभी कार्यक्रम की शुरुआत होगी, देश के बाकी राज्यों में भी इसी प्रकार से आयोजन होंगे। एक बार फिर मैं आपका आभार मानता हूं, आपका धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ మోహన్ యాదవ్ జీ, ధన్యవాదాలు మీకు. వారు మనవి చేసినట్లుగా ఇంతటి మహోత్కృష్టమైనటువంటి కార్యక్రమం ఇక్కడ రూపుదాల్చడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారకుడు, ప్రేరకుడు అయినటువంటి వ్యక్తిగా మనందరికీ తెలిసినటువంటి ఒక అన్న, ఒక తమ్ముడు, ఒక సాక్షాత్తు ఒక సహోదరుడు లాంటి వారు శ్రీ మురళీధర్ రావు గారు. వారి గురించి చెప్పాలి అంటే ఆత్మీయత వెల్లివిరిసేటువంటి ఆత్మబంధువు గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే అప్పుడే ఉదయిస్తున్నటువంటి సూర్యుడి గురించి మాట్లాడినట్టుగా ఉంటుంది.
నిర్మలమైన మనసున్నటువంటి మనస్సు గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే నిశ్చల తటాకం ఒడ్డున నిలబడి నీళ్లతో మాట్లాడినట్లుగా ఉంటుంది. అటువంటి మహనీయ మూర్తి క్రియాశీల రాజకీయాల్లో విలువలు అని చెప్పుకునే దానికి ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటాం శ్రీ మురళీధర్రావు గారిని. వారి యొక్క ప్రమాణాలు ఆ విధంగా ఉంటాయి. వాటిని మనస్ఫూర్తిగా అనుసరించేటువంటి ఒక అరుదైన వ్యక్తిత్వం వారిది. ఒక ప్రజాస్వామ్యవాదిగా, ఒక మానవీయ దృక్పథం కలిగినటువంటి, ఒక నిజాయితీ కలిగినటువంటి ఒక రాజకీయ నేతగా, సమకాలీన సమాజంలో ఒక కరుణామయ హృదయంతో, సేవా తత్పరతతోటి విరాజిల్లేటువంటి మూర్తి శ్రీ మురళీధర్రావు గారి నేతృత్వంలో ఈ మహోత్కృష్టమైనటువంటి కార్యక్రమం జరగడానికి వారే ప్రధాన కారణం. దానికి మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి తరలి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క నేతకు వినమ్రపూర్వకంగా మనందరి తెలుగు వారి పక్షాన వారికి స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. और इसी के साथ हम बहुत आदर के साथ आमंत्रण दे रहे हैं हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय मुरलीधर राव जी को भी आए और हमें संबोधित करें, हमें मार्गदर्शन दें, हमें ऊर्जा प्रदान करें. आप सबकी जोरदार तालियां. ఈ మహానాట్య ప్రదర్శనకు విచ్చేసినటువంటి సభా మండపంలో ఉండేటువంటి ఆశేష యువక వాహిని, జనవాహిని మిత్రులందరికీ ఒకసారి నాతో పాటు జై శ్రీ మహాకాల్. ఉజ్జయిన్లో ఉండేటువంటి మహాకాలుని మేమందరం ఇక్కడ కూడా ప్రార్థిస్తున్నామన్నంత వినాల్సినటువంటి ధ్వనితో జై శ్రీ మహాకాల్, జై శ్రీ మహాకాల్. ఒక్కసారి అందరూ కూడా రెండు చేతులు పైకి లేపి పిడికిలి బిగించి జై శ్రీ మహాకాల్, జై శ్రీ మహాకాల్. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. రావడానికి కారణమైనటువంటి కథా బోధ ఏదైతే జరిగిందో అది బేతాళ విక్రమాదిత్య ద్వారా మిత్రులారా. అటువంటి విక్రమాదిత్యుడు ఈ దేశంలో మనందరికి కూడా తెలుసు, ఒకవైపు కాకతీయ సామ్రాజ్యం, ఇంకొక వైపు విజయనగర సామ్రాజ్యం, అలానే ప్రేరణ పొందినటువంటి అనేక సామ్రాజ్యాలకు మూల పురుషుడైనటువంటి విక్రమాదిత్యుడు, అనేక మంది చక్రవర్తులకు ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి విక్రమాదిత్యుడు. అటువంటి విక్రమాదిత్యుని నాటకాన్ని మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ గారు, ఇక్కడ మోహన్ యాదవ్ గారు ఇక్కడ సాంస్కృతిక మంత్రాలయం ద్వారా ప్రదర్శించడానికి ఒప్పుకోవడం ఏదైతుందో నేను కోటి కోటి ధన్యవాదాలు వాళ్ళకు చెప్తున్నాను మిత్రులారా. నా వైపు నుంచి అందరూ కూడా ఒకసారి చప్పట్లు పెట్టి మధ్యప్రదేశ్ శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ గారికి అందరూ కూడా చప్పట్లతో ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలని మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను మిత్రులారా. ఈరోజు శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ గారు ఈ నాటకాన్ని నేను చూస్తాను, ఇక్కడ మనతో పాటు నేను ఉంటాను అనేటువంటి దాంతో సంకల్పం తీసుకొని ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి విమానం ఎక్కే ముందు విమానంలో ఇబ్బందులు వచ్చినాయి కాబట్టి విమానం లాస్ట్ మినిట్లో క్యాన్సిల్ అయింది మిత్రులారా. కాబట్టి వారు ప్రత్యక్షంగా రాలేక సందేశం ఇవ్వాలంటే కూడా కనెక్ట్ లేని కారణంగా మనం ఇవ్వలేకపోతున్నాం. ఎక్కువ సమయం మహానాటకాన్ని చూడడానికి మధ్యన మనకు నాటకానికి మధ్యన ఇంకెక్కువ సంభాషణలు ఉండకుండా కేవలం అందరినీ సత్కరించి స్వాగతం చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా సంసిద్ధం చేసి ఎక్కడెక్కడి నుంచైతే వస్తున్నారో మీరు గమనించండి. ఈరోజు ఎంతైతే మంది వచ్చారో రేపు ఇంకా సంఖ్య పెరుగుతుంది. రేపే కాదు, ఆదివారం రోజు ఈ భూమి ఈనిందా, ఇసుక వేస్తే కూడా రాలనంత ఇక్కడ ప్రదర్శనకు రాబోతారు. హైదరాబాద్లో చరిత్ర బద్దలు కొట్టేంత ఈ మహానాటకం విజయవంతమవుతుంది. ఖచ్చితంగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నాను మిత్రులారా. ఇక్కడ కొన్ని లోపాలు ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే మొదటిసారి నాటకం నడుస్తుంది. ఈ నాటకం కేవలం స్టేజ్ మీదనే నడవదు, ఇక్కడ ముందుండేటువంటి మైదానంలో కూడా నడుస్తుంది. అక్కడ ఉంచేటువంటి గేట్లో ఎవరు ఉండకూడదు. యుద్ధ ఏదైతే గుర్రాలు ఉన్నాయో, సైన్యం ఏదైతే ఉందో
ఆ సైనికులు ఇటు నుంచి అటు నుంచి యుద్ధం చేయడానికి ఇక్కడ వస్తారు. ఈ మైదానంలో యుద్ధం జరుగుతుంది. ఇది కొత్త రకమైనటువంటి నాటకం. ఈ నాటకం ఇంతకుముందు హైదరాబాదులో ఎన్నడూ కూడా ఇక్కడ ప్రదర్శించబడలేదు. అయితే నన్ను ఇక్కడ ఉండేటువంటి మీడియా మిత్రులు అడుగుతున్నారు, ఈ నాటకం ఎందుకు ప్రదర్శిస్తున్నారు? బీజేపీకి లాభించడానికా, లేకపోతే ఏంటి, నిజాం వారసత్వానికి వ్యతిరేకమా అని అందరూ అడుగుతున్నారు. నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా, ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా పార్టీలకు ఓటు అడగట్లేదు. ఇక్కడ నాటకం ఏదైతుందో ఇది రాష్ట్ర ధర్మము, రాష్ట్రం మీద ఉండేటువంటి దేశ ధర్మము, దేశం మీద ఉండే ప్రేమ, జాతీయవాదము, జాతి పట్ల స్వాభిమానము, భారతమాత పుత్రులుగా మనందరం కూడా మళ్ళొకసారి భారతదేశాన్ని విశ్వగురు స్థానంలో స్థాపింపజేసి విక్రమాదిత్యుని యొక్క ప్రేరణతో, సంకల్పంతో ఇది మనం సంసిద్ధం కావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మహానాటకాన్ని దక్షిణాదిలో హైదరాబాదులో భాగ్యనగరంలో మొదటిసారి ప్రదర్శిస్తున్నాం మిత్రులారా. అయితే విక్రమాదిత్యుని యొక్క ప్రేరణ, సామ్రాట్ చక్రవర్తి విక్రమాదిత్యుడు ఎక్కడికి వెళ్తే ఎక్కడ దేశం పట్ల ప్రేమ పెరగడం సహజం, దేశ అభిమానం పెరగడం సహజం, భారత్ మాతాకి జై అనేటువంటి ప్రజ్వరిల్లడం సహజం. దాని కారణంగా మళ్ళీ ఒకసారి జాతీయ విప్లవం తెలంగాణలో కూడా వచ్చి తీరుతుంది అని నేను ఇక్కడ ఘంటాపదంగా చెప్తున్న మిత్రులారా. కాకతీయ సామ్రాజ్యానికి, విజయనగర సామ్రాజ్యానికి, రాణి రుద్రమదేవికి, శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారికి ఎలా అయితే స్వాభిమానం కారణంగా జాతీయ విప్లవం వచ్చిందో మరొకసారి విప్లవం వస్తుంది. అయితే మీ అందరిని కోరుకుంటున్నా, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు మీ అన్నదమ్ములకు, మీ అక్క చెల్లెళ్లకు, మీ కుటుంబాలకు, మీ బంధుమిత్రులకు రేపు ఇంకా ఛాన్స్ ఉంది, ఎల్లుండి ఇంకా ఛాన్స్ ఉంది. మరొకసారి అందరూ వెళ్ళండి, చూడండి అని మీరందరూ కూడా ప్రేరేపించాలని కోరుతూ, ఇక్కడ దాహమైనటువంటి వాళ్లకు ఇక్కడ నీళ్లు కాకుండా అక్కడ ఛాయ్ కావాలన్నా, ఫుడ్ స్టాల్స్ కావాలన్నా ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టడం జరిగింది. తీరిక ఉంటే ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ కూడా చూడండి. మరొకసారి వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికీ కూడా అభినందిస్తూ, సహకారం చేసినటువంటి అనేక మంది నాయకులకు, కార్యకర్తలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరూ కూడా మరొకసారి బోలో భారత్ మాతా की। धन्यवाद आदरणीय। आपके यह सूत्रवाक्य हमारे जीवन का उद्देश्य भी है और ध्येय भी है। आप हमारे अध्येता हैं, हम आपको धन्यवाद प्रेषित करते हैं। मैं यही कह सकता हूं कि सूर्यवंशी न्यास का यह रश्मिरथ चलता रहेगा, सूर्यवंशी न्यास का यह रश्मिरथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश पलता रहेगा और रीति रघुकुल की जिन्हें शिव से विरासत में मिली, आंधियों में यह दिया जलता रहेगा। इसी भाव आस्था के साथ, इसी विश्वास के साथ हमारे आज के आशीर्वाद दाता और माननीय प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्री वी.डी. शर्मा भाई साहब से मैं बहुत ही करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वे सभा मंडप को संबोधित करें। इस प्रांगण में जितने भी कला रसिक श्रोता बैठे उन्हें संबोधित करें, हमें मार्गदर्शन दें, हमें ऊर्जा दें। माननीय वी.डी. शर्मा भाई साहब। महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य के आज इस उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता और जिनके प्रयासों से आज इस क्षेत्र में भाग्यनगर के अंदर विक्रमादित्य के महानाट्य का अवसर अगर मिला है तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम सब उनका अभिनंदन करें, तालियों से जोरदार स्वागत करें ऐसे आदरणीय मुरलीधर राव जी के लिए, क्योंकि आज उन्हीं के प्रयास है कि उनके कारण से आज इस क्षेत्र में सम्राट विक्रमादित्य के महानाट्य का आयोजन आज हम सब कर पा रहे हैं। इस अवसर पर जिन्होंने इस देश के अंदर सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की शुरुआत इस भारत के अंदर उज्जैनी के उस ऐतिहासिक और पौराणिक शहर से प्रारंभ की है, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, यहां पर उपस्थित हमारे
इस नाट्य को जिन्होंने निर्देशित किया है ऐसे आदरणीय संजय मालवीय जी, आदरणीय राजेश कुशवाहा जी, यहां पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ, आदरणीय श्रीराम तिवारी जी, इस क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ नेतागण जो आज इस महानाट्य में यहां पर उपस्थित होकर के आज इसको ऐतिहासिक बनाने में सबने भूमिका निभाई है, ऐसे सभी लोगों का मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर आज इतनी बड़ी संख्या में जो यहां पर जनता जनार्दन, नौजवान साथी आज जो उपस्थित हैं, आप सबका भी बहुत इसमें स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, मैं मुरलीधर राव जी को इस बात के लिए पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं कि इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत का सांस्कृतिक अभ्युदय और जिस प्रकार से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और उत्तर से लेकर के दक्षिण को, पूरब से लेकर के पश्चिम को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने प्रयासों से अन्य अन्य प्रकार से जो प्रयोग इस देश के अंदर हो रहे हैं, एक प्रयोग सम्राट विक्रमादित्य के महानाट्य के माध्यम से दक्षिण के क्षेत्र में आज इस भाग्य नगर के अंदर भी हमारी टीम आज यहां पर इसको करने का जो प्रयास हो रहा है, ये भी एक माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को, उनके प्रयासों को पूरे करने का काम आज हमारी टीम इस काम में लगी है। मित्रों, सम्राट विक्रमादित्य के बारे में प्रत्यक्ष आप सब लोग यहां पर देखेंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि इस भारत के अंदर एक ऐसा सम्राट जिसने पूरी दुनिया के अंदर अपनी छटा को बिखेरा और न्याय की प्रक्रिया में, जैसे विजयनगरम साम्राज्य को लेकर के पूरे भारत के अंदर चर्चा होती है दक्षिण के अंदर, तो मित्रों आज मुझे बताने में यहां पर गर्व है कि सम्राट विक्रमादित्य के बारे में भी जब चर्चा भारत के इतिहास में पौराणिक उन सब बातों के अंदर होती है, तो सम्राट विक्रमादित्य ने भी न्याय की व्यवस्था में इस देश को एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने का काम सम्राट विक्रमादित्य ने इस देश के इस व्यवस्था के तंत्र में किया है। आप कभी जब उज्जैन आएंगे और उज्जैन के अंदर बाबा महाकाल के जिस प्रकार से महाकाल लोक का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी भैया में संबोधित करेंगे, तो मित्रों आज इस क्षेत्र के जनता जनार्दन को मैं कहना चाहता हूं कि सम्राट विक्रमादित्य के उस सिंहासन 32 को भी आप कभी जब उज्जैन में आपको अवसर मिलेगा महाकाल का आशीर्वाद लेने का, महाकाल लोक को देखने का, तो आपको सिंहासन 32 भी देखने को उज्जैन के अंदर मिलेगा कि जिस पर बैठ करके न्याय की ओर लोग अग्रसर हो जाते हैं। ऐसे सम्राट विक्रमादित्य आज उनके महानाट्य का यहां पर आयोजन होगा। मैं इस अवसर पर सभी आयोजकों को, पूरी टीम को और यहां पर आए सभी पत्रकार मित्रों को भी पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य का आयोजन यहां पर प्रारंभ होगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। అనేక ధన్యవాదాలు సార్। ఇక పెద్దల యొక్క ఆశీర్వపూర్వక ప్రసంగాలు అయ్యాయి, ఆత్మీయ ప్రసంగాలు అయ్యాయి, నాటక ప్రదర్శన ప్రారంభం కాబోతూ ఉంది। हमारे देश के वरिष्ठ राजनेता, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के काम को और विस्तार दे के मजबूत करने वाले, जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, आदरणीय श्रीमान मुरलीधर राव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी वहां उपस्थित है, आदरणीय वीडी शर्मा जी सांसद, आदरणीय एम.ए. रेड्डी जी प्रांत के संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद, राहुल कोठारी जी, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, सम्राट विक्रमादित्य उत्सव में हैदराबाद आकर भाग लेना था
लेकिन विमान में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण मुझे स्टेट हैंगर से एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। मैं आपसे प्रत्यक्ष आके आज नहीं मिल पाया, लेकिन मेरी आत्मा आपके बीच में ही उपस्थित है। मैं सबसे पहले हमारे सभी भाई बहनों को मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रणाम करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। विक्रमादित्य जी ने जो अदम्य पराक्रम दिखाया वो किसी और के बस की बात नहीं। सचमुच में आज से कोई 2000 साल पहले विदेशी आक्रांता शकों ने मथुरा, स्वराष्ट्र और अवंती पर अधिकार जमा लिया था। अब उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने प्रबल शक्ति संगठित करके महाकाल महाराज के दर्शन भी आप करेंगे। मैं आप सब बहनों और भाइयों को उज्जैन आमंत्रित करता हूं और एक बार पुनः क्षमा मांगते हुए कि मैं तय कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाया, आप सबसे फिर एक बार क्षमा मांगता हूं। फिर कभी हैदराबाद आके आपके दर्शन जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। जय जय गणपति चिंतामणि जी, जय जय गणपति चिंतामणि जी। करो देश की चिंता दूर, करो देश की चिंता दूर। सिद्धि करो हरे सिद्धि माता, सिद्धि करो हरे सिद्धि माता। होवे लोक सिद्धि भरपूर, होवे लोक सिद्धि भरपूर। जय जय गणपति चिंतामणि जी। काल भैरव जी दया करो, काल भैरव जी दया करो। बैरी भागे सब हो चूर, बैरी भागे सब हो चूर। महाकाल की दया रहे, महाकाल की दया रहे। धन धान्य से हो भरपूर, धन धान्य से हो भरपूर। जय जय गणपति चिंतामणि जी, जय जय गणपति चिंतामणि जी। गणराज कृपा से फूल फले मेरा देश हो, गणराज कृपा से फूल फले मेरा देश हो, गणराज कृपा से फूल फले मेरा देश। दोस्तों, सम्राट विक्रमादित्य के कार्यक्रम में एक लेते हैं छोटा सा अंतराल।